같이 기도하시겠습니다. Birgelikte çok sığınağız. 예, 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Suyga mol tolğan asmandağı Tengrim Atake sizge razıçılık 세상 bildiririz. 모든 사람들이 구원을 받기를 또 간절히 원하시는 하나님께서 또 이곳 키르기스탄의 영혼들을 불쌍히 여겨주셔서 하나님의 그 귀한 은혜의 복음을 또 허락하여 주셨습니다. Tengrim Ata, siz özüňizden mol ırayımыңız menen bizdi gutgaryp aldыңыз. Jana şu Kırgızstanda yaşap жүрген jandarga dagı özüňizden jakşı gabaryňyzdy jetkirgenge mümkinçilik tösüp berdiňiz. 저희들 복음 안으로 또 불러주셔서 또 복음을 믿음으로 말미암아 또 구원을 얻을 수 있도록 인도해 주신 그 은혜 너무나도 감사를 드립니다. Bizdi özüňizden jakşı gabaryňyzdyn negizinde gutgaryp alyp, özüňizden jakşı gabaryňyzdyn jana ırayımыңyzdyn negizinde jetekdep turganyňyz üçin razıçılık bildirebiz. 또 귀한 주님의 몸된 교회를 허락하여 주시고 또 그 안에 거할 수 있도록 또 인도해 주셔서 감사를 드립니다. Jana uşul jyýynda birgelikde bolup, jana uşul jyýynda ösüp önügüge ruhsat etgeniňizge razыбыз. 또 교회를 통해서 저희들에게 필요한 모든 것들을 또 공급해 주심에 또 감사를 드립니다. Jana uşul jyýynda biz jyýynda bolup köpdegen nerselerge eýe boluga mümkinçilik tösüp bergeniňizge razıçylyk bildirebiz. 주님의 몸된 교회에 또 온전히 거해서 또 온전하게 공급을 받고 또 주님의 뜻에 순종하며 살아갈 수 있는 저희들이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Sizdin jyýynyňyzda birgelikde bir tugandar menen birge bolup, oşo önügüp ösüge, ontuluga jardam bere görüňüz. 하지만 아직 키르기스탄에 복음이 듣지도 못하고 또 전해지지도 않은 지역들이 너무나도 많이 있습니다. Jakşı gabar, jetelek Kırgızstandan ar tarapty jerleri bar, oşol jerlerge jetүүsüne dagı jardam bere görüňüz. 하나님께서 전도의 문을 활짝 열어 주셔서 또 이뤄진 영혼들이 또 복음의 말씀을 들을 수 있는 기회를 또 허락해 주시기를 부탁을 드립니다. Uşul jakşı gabaryňyz ar jerlerge jetip, köpdegen jandar gutgarylyga eýe boluşuna özüňiz kolda görsäte görüňüz. 그리고 아직 복음이 들어가지 못한 지역에 주의 복음이 힘있게 들어갈 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주시길 간절히 부탁을 드립니다. Jana uşol jakşı gabar jetelek jerlerge jakşı gabar jetip adamlar gutgarylyp alyşyna kolda görsäte görüňüz. 또 그 복음을 전하는 그 일에 키르기스탄의 교회들을 사용함을 저희들 알고 있습니다. Jana oşol işti atgaruu üçin Kırgızstandagı jaýgaşgan jyýyndardy goldanasız. 이 교회들을 주님께서 지켜주시고 또 믿음 위에 또 말씀 위에 굳건히 세워질 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Uşul jyýyndardy özüňiz bekem goldap, bekem turuktarlyş üçin özüňiz jardam berişiňizdi suranabız. 많은 어려운 가운데 또 믿음으로 나아갈 수 있는 교회들이 될 수 있도록 도와주시고 Jana işenim menen bardyk işlerdi atgaruga kolda görsäte görüňüz. 또 사랑 가운데 하나 되어서 성령의 능력을 힘있게 이끌어낼 수 있는 교회들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Gıyıqırıqnın jardamı menen sizdin işiňizdi tak jana tuura alyp baruga ügütdegen jyýyndardan boluşsun. 오늘 또 말씀을 통해서 저희들 교훈하여 주시고 저희들이 마땅히 알아야 되는 하나님의 뜻을 마음에 새길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Uşul sizdin sözüňiz arkaly biz dagı eşenim jaşawda bekem ösüş üçin jardam bere görüňüz. 그리고 그 뜻 가운데 순종하며 나아가서 또 열매 맺는 삶을 통해 하나님께 영광을 돌리기를 바랍니다. Jana uşul eşenim jaşaw menen jaşap jatyp sizdi daňtap jaşawga biz tilekdeşpiz. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Bizde ardayım süýgen Isa Maşaýakdan ismi bilen sığınabız. 아멘. Amin. 네, 성경 찾겠습니다. Birgelikde ı kitapda açabız. 네, 전도서 12장 11절입니다. Eski gelişim Nasihatçı kitabı. Eski gelişim Nasihatçı. 11절. Nasihatçı 12. bölüm. Nasihatçı 읽도록 하겠습니다. 12. bölüm 11. ayatты birgelikde okuyuz. Akıllı adamlardan sözleri iğne değil, kağılgan mıktay. Alardı düzgöndür bir kaytaruuçudan. 예, 솔로몬은 하나님께 지혜를 구하였고 또 하나님은 솔로몬에게 지혜를 허락하여 주셨습니다. Sulayman Kudaydan akılmandıkты suragan. Al эми Kuday Sulaymanга taң kalарлыk akılmandıkты berdi.
그리고 솔로몬이 받은 말씀들은 목자 되시는 주님께로부터 왔다라는 것을 이제 밝히고 있습니다. Жана Сулайман алган ушул сөздөр кайтаруучу болгон Теңирден келген экенин ачык билдирип турат. 성경에서는 하나님의 말씀을 여러 가지로 이제 표현을 하고 있는데 이 китепте Кудайдын сөзү ар түрдүү сүрөттөлөт. 여기서는 특별히 하나님의 말씀을 잘 박힌 못과 같다라고 표현을 하고 계십니다. Ал эми бул жерде болсо Теңирдин сөзү жакшы кагылган мык деп сүрөттөлүп жатат. 못은 고대로부터 사용이 되어 왔죠. Мык чынында байыртадан бери колдонулуп келген деп айтылат. 그리고 못이 존재하는 목적은 мыктын эмне кереги бар? 물건을 단단하게, 서로 다른 물건을 단단하게 고정하기 위해서이잖아요. Мыктын колдонуудагы максаты буюмду бекем бекитүү. 못의 역할은 서로 다른 것을 완전히 하나로 딱 붙여주게 하는 그런 역할을 하고 있습니다. Мык байланышы жок экөөнү да бириктирип туруучу кызматты аткарат. 하나님의 말씀이 마치 이와 같은 역할을 합니다. Кудайдын сөзү дагы ушундай ишти аткарат. 이 하나님의 말씀은 하나님과 멀리 떨어져 있는 사람을 하나님께 붙도록 만들어주는 역할을 하죠. Кудайдан алыс кеткен адамды Кудайга жакындатуу үчүн Кудай менен адам бири болуш үчүн ушул мык сыяктуу сөз бириктирип турат адамды. 하나님과 사람은 하늘과 땅의 그 넓이처럼 멀리 떨어져 있었습니다. Кудай менен адам асман менен жердей алыс. 근데 이 둘을 연결해주는 매개체가 바로 하나님의 말씀이죠. Бул экөөнү бириктирип турган ортомчу болгон бул Кудайдын сөзү. 우리가 하나님을 알고 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있는 유일한 것은 바로 말씀입니다. Биз Кудайды таанып, Кудай менен туура мамиле түзө алабыз. Бул болгону сөз аркылуу гана мүмкүн. 말씀을 통해서 예수님을 발견하게 되면은 그리고 예수님과 참으로 올바른 관계를 맺게 되면은 하나님과 우리는 뗄 수가 없는 관계로 연결이 되게 됩니다. Ал сөздөн Ыйса Машаякты тапсак, Кудай менен бизди эч ким ажырата албай тургандай байланыш түзүлөт. 못이 두 물체를 연결하듯이 하나님의 말씀은 하나님과 우리의 영혼을 하나로 연결하게 됩니다. Мык эки буюмду бириктирген сымал биздин жаныбызды Кудай менен бириктире турчу бул сөз. 그리고 구원받은 이후에도 Жана куткарылуу алгандан соң 말씀을 계속적으로 마음에 받아들여야만 하나님과 올바른 관계를 맺고 하나님께 붙어 있을 수 있습니다. куткарылгандан кийин да жашоодо Кудайдан ажырап кетпеш үчүн сөздү жүрөккө тынымсыз кабыл алып турушубуз керек. 하나님과 구원받은 사람은 일상생활에서도 항상 하나님과 연합이 되어야 합니다. Кудай менен куткарылган адам күнүмдүк жашоодо да дайыма биримдикте болушу зарыл. 그러기 위해서 가장 중요한 것은 목과 같은 하나님의 말씀과 항상 연결이 되어 있어야 됩니다. Ага жетиш үчүн мыктын кызматын аткарган Кудайдын сөзүн туура кабыл алуу керек. 못은 서로 다른 두 물체가 붙어 있게 하는 힘이 있잖아요. Сөз мык эки буюмду бириктире турчу күчү бар. 마찬가지로 하나님의 말씀은 하나님께 붙어 있게 하는 그 힘이 있습니다. Ошого сымал эле Кудайдын сөзү адамдын жаны менен Кудайды бириктире турчу күчү бар. 말씀을 가까이 하는 것은 하나님을 가까이 하는 겁니다. Кудайга жакындаткан жана Кудай менен туташтырып турган күч бул 눈에 보이지 않는 하나님은 말씀을 통해서 자신을 나타내 보여주시죠. сөз. Кудай дагы көрүнбөгөн адамга көрүнбөгөн бейнесин сөз аркылуу көрсөтөт. 말씀이 곧 하나님이십니다. сөз деген бул Кудай. 그래서 말씀을 가까이 하는 것이 하나님을 가까이 하는 가장 좋은 방법입니다. Ошол себептен Кудайга канчалык жакындагың келсе, ошончолук сөзгө дагы жакындашың керек. 반대로 말씀을 멀리하는 것은 하나님을 멀리하는 것입니다. Тескеринче Кудайдан алыстагандыгың бул сөздөн алыстагандыгың болуп эсептелинет. 말씀은 하나님을 가까이 하게 하고 말씀은 하나님을 의지하게 하고 말씀은 하나님께 붙어 있게 만듭니다. Ал эми сөз болсо адамды Кудайга жакындатат. Алыстап кеткен адамды бириктирет. 그런데 망치로 못을 박을 때 이 못은 시멘트나 그 메탈과 같은 딱딱한 곳에는 박히지가 않습니다. Бирок мыкты балка менен кагып жатканда ал
sementin üstüne, je temirдің üstüne kagılbay, kirбей. 못이 박힐 만한 장소에 박히게 됩니다. Мық болсо, 기ре ала турган жерге гана кирет. 마찬가지로 말씀이 못과 같다라고 한다면 Ошол эле сыяктуу, эгер сөздү мыкка салыштырсак, 그 못이 박히는 곳이 있을 거 아니에요? анда ал мык кагыла турган жер бар. 그럼 말씀이 박히는 곳이 어딜까요? Ошол сөз кагыла турган жер бул кайсыл жер? 이제 사람의 마음입니다. Албетте бул адамдын жүрөгү. 그런데 사람의 마음이 강팍하면 Бирок эгер адамдын жүрөгү катуу болсо, 말씀이 박힐까요? 박히지 않을까요? анда сөз жүрөгүнө кагылабы же кагылбайбы? 말씀이 박히지 않습니다. Кагылбай, кирбей. 사람의 마음이 강팍하면 그 말씀이 아무런 유익이 되지가 못합니다. эгерде адам баласынын жүрөгү катуу болсо, анда ал сөз эч кандай адамга пайда алып келбейт. 마태복음 13장에 보면은 네 가지 땅에 뿌려진 씨의 비유가 기록되어 있습니다. Матай жазган жакшы кабарда 12-бөлүмдө ар тараптуу урук себүү жөнүндөгү ыйык жазма түшүндүрмөсү бар. 이 비유를 통해서 어떤 마음이 구원을 얻을 수 있는 마음인지 그리고 어떤 마음이 구원을 얻지 못하는 마음인지 그것을 정확하게 나타내 보여주십니다. Ошол Матайда 12-бөлүмдө жазылган мисал аркылуу биз кандай жүрөккө сөз кирерин, кандай жүрөккө сөз кирбээрин дагы түшүнүп биле алабыз. 한번 보시죠. Биргеликте карайбыз. Матай 12-бөлүм. 마태복음 13장 Матай 12-бөлүм. жаңы келишим. 1절부터 8절입니다. Матай 12-бөлүм. 13장 1절부터 8절. Матай 12-бөлүм. 1절부터 8절입니다. 8절까지. 네. 1-аяттан 8-аятка чейин. 1-аяттан 8-аятка чейин. 천천히 읽어주세요. Биргеликте окуп көрөбүз. Ишемби күндөрүн биринде Ыйса эгин талаасы менен кетип бара жаткан. Ачка болгон шакирттери будайдын баштарын үзүп жей башташты. Муну көргөн фарисейлер Ыйсага: "Мына сенин шакирттериң ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат" дешти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: "Өзү жана жанындагыларга ачка болгондо дөөттүн эмне кылганы жөнүндө окуган жок белеңер. Дөөт Кудай үйүнө кирип ыйык кызмат кылуучулардан башка эч кимге жегенге болбой турган нан курмандыгын жеген. Ишемби күндөрү ибадатканада ыйык кызмат кылуучулар ишемби күндү бузушса да күнөөлүү болбостугу жөнүндө мыйзамда окуган жок белеңер. Силерге айтып коеюн, бул жерде ибадатканадан да чоң бирөө бар. Эгерде силер мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм деген сөздү түшүнсөңөр, айыпсыздарды айыптабас элеңер. Анткени адам ушул ишемби күндүк да кожоюну. 네, 여기서 신은 하나님의 말씀입니다. Бул жакта Кудай бул сөз, 그리고 이제 사람의 마음을 밭에 비유를 하고 계십니다. жана адам баласынын жүрөгү бул жер. 여기 첫 번째 길가에 뿌려진 씨가 있죠. жанагы жерге отургузулган уруктар бар, үрөн бар. 길가에 씨가 뿌려지면 어떻게 됩니까? Урук эгерде жол боюнда гана себилип калса эмне болот? 땅이 딱딱하니까 어때요? Жер катуу болгондуктан 씨가 심겨지지가 않죠. жерге урукту отургузсаң дагы ал өспөйт. 그러니까 새들이 와서 어때요? 그 씨를 쪼아먹게 Анда 됩니다. эмне болот? Анда асмандагы чымчыктар келип, аны чугуп жеп кетишет. 그 씨가 아무런 영향을 미치지를 못하게 되죠. Ал урук эч кандай пайда алып келе албайт. 마찬가지로 사람의 마음이 길바닥과 같이 단단하다라고 한다면 Ошого сымал эгерде адам баласынын жүрөгү жол боюндагыдай эле капкатуу болсо, 그 마음에 말씀이 뿌려진다 하더라도 анын жүрөгүнө ошондой катуу жүрөккө сөз отургузулган болсо дагы 말씀이 그 마음 속에 들어가지 못하니까는 아무 유익이 되지가 않는 거예요. сөз ал жүрөккө отургузулуп жана өспөгөндүктөн эч кандай натыйжаны дагы жана пайданы дагы 그리고 бербейт. 두 번째는 돌밭이 있습니다. Экинчиден дагы
бул жер, жана таштактуу жер бар. 이게 돌밭 위에 흙이 얇게 뿌려져 있어요. Таштактуу жердин үстүндө мындай жука себилген топурак бар. 그러니까 마치 열매를 맺을 수 있는 씨가 심겨질 수 있는 땅처럼 보입니다. Башында бул урукту отургузганга ылайыктуу жер сымал көрүнөт. 근데 하지만 사실과는 다르죠. Бирок чынында ал башка жер болуп келет. 밑에 돌밭이고 돌이 가득하면은 씨가 심겨지고 열매를 맺을 수가 Жер 없습니다. астында таштар көп болсо, анда урук болсо өсө албайт жана өзүнүн тамырларын кеңири жая албайт. 심겨지는 것처럼 보이는데 그렇게 되지가 않죠. Отургузулгандай көрүнөт, бирок натыйжаны бербейт. 마찬가지로 돌밭과 같은 마음을 가진 사람들이 있습니다. Ошондой эле таштактуу жердей жүрөктөрү бар адамдар бар. 이 돌밭과 같은 마음을 가진 사람들은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받습니다. Кээ бир адамдар ошол таштактуу жерге сымал жүрөктөрү менен сөздү кабыл алышы мүмкүн башында. 근데 흙이 깊지 않고 밑에 돌밭이 있기 때문에 Бирок топурактын өлчөмү аз болгондуктан жана астында таштар болгондуктан 뿌리가 내리지를 못합니다. урук болсо өзү тамырын жайып өсө албай калат. 그래서 해가 돋으면 어떻게 되죠? жана күн нуру чыкканда, 결국에는 말라서 타버리고 결실치를 못하게 күн 됩니다. нуру чыкканда ал деген курайт дагы жок болуп кетет. 그렇게 이제 전도집회 말씀 듣고도 세미나를 말씀 듣고도 이제 복음 말씀 들으면 이제 구원받았다라고 기뻐하시는 분들이 있잖아요. Кээ бирде семинарларды угуп жатып, семинарды уккан адамдар ушунчалык кубанган адамдар бар. 그때는 막 기뻐하는데 Ошол маалда семинарды угуп атканда ушунчалык кубанышат дейт. 근데 어느 순간부터는 교회에서 보이질 않아요. Бирок бир маалда жыйындан жок болуп кетет, көрүнбөй калат. 그때만 그 자리에 있고 그 이후로는 보이지를 않아요. Ошол эле маалда семинарда ушунчалык кубанып жаткан эле, бирок кийин көрүнбөй калат. 그때 당시에만 기쁨으로 받는 사람들이 있잖아요. Кээ бирлер ошол эле семинарда отуруп эле ушул сөздү мындай кубаныч менен кабыл алган 그리고 어느 адамдар 순간 бар. 한차지 사라져 버려요. Бирок бир маалда таптакыр жок болуп кетишет. 그 사람의 마음이 돌밭과 같을 수 있죠. Ошол адамдардын жүрөктөрүн ушундай ташка толгон жер менен салыштырсак болот. 그리고 돌밭에는 마음에 바위와 큰 바위가 있는 사람과 같습니다. Жана бул мындай дейт, адамдын жүрөгүндө чоң ушундай таш жана тоскоолдук бар болгон сымал. 말씀을 들어도 сөздү укса дагы, 자기 마음에 자기 생각이라는 큰 바위가 있는 거예요. бирок ичинде ошо жүрөгүндө ушунчалык чоң жана аска тоого сымал таш бар, өзүнүн ою гана, ой пикири деп 자기의 эсептелет. 생각이 너무 큰 사람은 өзүнүн ой пикири чоңураак турган адам 아무리 말씀을 들어도 자기의 생각을 버리지 канчалык сөздү көп укпасын, бирок өз оюнан кайтпайт. 자기의 생각을 계속해서 고집합니다. өзүнүн оюнан кайтпай, текеберденип, 그럼 회개 없는 구원, 가짜 구원이 될 수가 있죠. ошондой текеберденген адам, оюнан кайтпаган адам, анын куткарылуусу жалган куткарылуу болуп калышы ыктымал. 내 생각과 내 고집을 버리고 하나님의 말씀 앞에 자신을 꼬꾸라뜨리는 것이 회개인데 Тобоо кылуу деген бул мен өзүм моюн сунушум керек Кудайдын алдында. Мен өзүмдүн текебердигимди жок кылышым керек. 끝까지 이제 자기의 생각을 고집하는 사람들, Бирок 마음에 эгерде 큰 바위가 있는 사람들과 같죠. адам баласы акырына чейин моюн сунбай, акырына чейин Кудайга баш ийбесе, демек анын жүрөгүндө чоң таш бар. Ал 그리고- таштын аты өзүмдүн оюм деп 그리고 эсептелинет. 가시떨기 위에 떨어진 씨가 있습니다. Жана тикенектүү жерлерге отургузулган уруктар бар. 가시밭에 씨가 떨어지면 어떻게 되죠? эгерде урук тикенектүү жерге отургузулуп калса эмне болот? 가시가 자라면서 씨가 자라는 것을 다 막아버리잖아요. Ошол тикенек уруктан биринчи өсүп чыгып, урукка өсүүгө тоскоолдук жаратат. 햇빛도 맞고 күн нуру тиет. 또 비타민 자라나는 영양분도 가시들이 다 뺏어가고 Жанагы өсүүгө колдоо көрсөткөн витаминдер бар. Ошол витаминдердин бардыгындагы, пайдалуу заттардын бардыгындагы тикенек ал уруктан тартып алат дейт. 가시떨기와 같은 마음의 밭을 가진 사람은 어떤 세상의 유혹 그리고 염려 그리고 일락 그런 이제 가득한 사람들입니다. 이제 세상의 염려, 재래의 유혹 그리고 이제 즐겁게 살아가는 것, 하루하루 즐겁게 살아가는 것이 가득한 사람들입니다. Ошол жүрөгү тикенектүү жерге сымал адамдар, булар деген жашоодогу кандай бир азгырыктарга алынган адамдар.
жашоодогу азгырыктарга батып кеткен адамдар өзүнүн жана жашоосун гана ойлогон адамдар болуп эсептелинет. 세상에 대한 죄에 대한 욕망이 가득하고 오직 세상에 보이는 곳에 유혹돼서 마음이 빼앗기는 거예요. Жүрөгүндө бир гана дүйнө көрдүк, дүйнөлүк ойлор гана батып калган. Ошондой адамды бул тикенектүү жүрөк деп эсептесек 근데 болот. 말씀을 듣지만 그 세상적인 것들에 막혀서 결실을 맺지를 못하게 됩니다. Ал адам андай жүрөк сөздү уккан күндө дагы ошондой тикенектердин баардыгы сөз отургузулуп өсүүгө тоскоолдук кылат. 결국 진리를 버리고 세상의 유혹에 딸려가서 파멸을 하게 되죠. Акырында ал адам бир гана дүйнө көрдүк менен алектенип, дүйнөгө тартылып кетиши толук ыктымал. 길가, 돌밭, 이 가시덤밭, 가시덤불 이것은 구원을 받지 못하는 사람들의 마음의 상태를 나타내는 겁니다. Ушул 3 жерди айттык. 3 жер. Бул жол боюндагы жер, таштанды жер, таш көп жер жана тикенектүү жер. 근데 구원을 얻을 수 있는 땅이 있습니다. Мунун баардыгы куткарылууга ээ болбогон адамдардын жүрөктөрүнүн салыштырмалуусу. 좋은 땅이죠. Бирок куткарылууга ээ боло турчу жүрөк бар, бул жакшы жүрөк, жакшы жер. 좋은 마음의 밭, жакшы жүрөктүн жери деп эсептесек 부드러운 болот. 마음의 밭. Жумшак жер деп эсептесек болот. 그 밭의 말씀이 모처럼 심겨져야 결실을 맺게 됩니다. Ошол жумшак жерге мыксымал сөз отургузулса же кагылса, 그러니까 하나님의 말씀은 어디에 심겨질까요? ошондо гана пайда алып келет. Кудайдын сөзү кайсыл жерге отургузулат? 바른 마음에 심겨집니다. туура жүрөккө отургузулат. 하나님의 말씀이 깨달아지고 하나님의 말씀이 심겨지기 위해서 가장 중요한 것은 사람의 마음입니다. Сөздү жүрөккө кабыл алыш үчүн, сөздү туура түшүнүш үчүн эмне талап кылынат? Бул жакшы жумшак жүрөк талап кылынат. 올바른 마음입니다. Туура жүрөк болуп эсептелет. 구원받은 이후에도 Куткарылуу алгандан соң 하나님의 말씀이 모처럼 마음에 잘 박혀 있어야 됩니다. Кудайдын сөзү мык кагылгандай, мык бактаракка кагылгандай эле биздин жүрөгүбүздө жакшы 근데 кагылып 구원받은 турушу керек. 이후에 Куткарылуу алгандан кийин 마음이 바르지 못하면 эгерге адам баласынын жүрөгү туура эмес болсо, 하나님의 말씀이 심겨질 수가 없습니다. Кудайдын сөзү отургузула албайт. 길바닥처럼 단단한 마음, Жол боюндагы жерге окшоп катуу болсо, 구원을 받아도 그런 마음을 가지고 있는 사람들이 있어요. куткарылуу алгандан кийин деле ушундай катуу жүрөк менен жашап жүргөн адамдар дээрлик бар. 마음이 단단합니다. жүрөктөрү капкатуу. 그리고 마음에 돌밭과 같이 큰 바위들이 있는 사람들이 있어요. Жана куткарылуу алгандан кийин деле жүрөктөрүндө чоң тоскоолу болуп турган таштары дагы бар. 구원을 받아도 하나님의 뜻과 하나님의 말씀이 기준이 아니라 자기의 생각과 자기의 뜻과 자기의 판단을 기준으로 삼는 사람들. Жана куткарылуу алгандан кийин дагы Кудайдын оюн эске албай, Кудайдын эркин эске албай, бир гана өзүнүн гана кызыкчылыктары менен, өзүнүн гана ой пикири менен жашап жүргөн адамдар да аздык кылбайт. 내 생각에는 Менин оюм боюнча деген 그것이 сөздөр. 가장 마음에 가득한 사람들이 Ошо менин 있어요. оюм боюнча мындай деп ой жүгүрткөн адамдар 그리고 көп дейт. 가시 떨기에 뿌려진 씨처럼 구원을 받아도 세상의 염려들, 먹고 사는 문제에 대한 염려들, 세상의 유혹으로 마음이 강팍게 될 수가 있어요. Жана толук ыктымал ошол жүрөгүндөгү жана тикенек сымал жүрөктө тикенек бар болгон адамдагы көптөгөн дүйнө көрдүк менен эмне жесем, эмне ичсем, кантип акча тапсам, ушул ойлор менен гана жашаган адамдар дагы көп. 마음이 강팍하게 된다는 게 뭘까요? Жүрөктү катуулаткан жана жүрөктү жараксыз кылган нерсе эмне? 그 마음이 강팍해지면 나타나는 대표적인 모습이 뭘까요? Ошол жүрөгү катуулап калыптыр дегенди биз эмне аркылуу биле алабыз? 하나님이 먼저가 되지가 않습니다. Ал адам үчүн Кудай биринчи орунда турбайт. 무엇이 먼저일까요? Ал адам үчүн эмне биринчи орунда турат? 자기가 먼저입니다. Өзү биринчи орунда турат. 자기가 먼저고, Өзү биринчи орунда турат. 먹고 사는 게 먼저고, Эмне ичсем, эмне жесем, ошол нерсе биринчи орунда турат. 자기 일이 먼저고, Өзүнүн иши биринчи орунда 자기 турат. 생각이 먼저고, Өзүнүн ой пикири биринчи 자기 орунда турат. 기준이 먼저고, Өзүнүн кандайдыр бир стандарттары биринчи орунда 자기의 турат. 판단이 먼저고. Өзүнүн кандай бир көз караштары биринчи орунда 근데 турат. 그것이 계속 되는 거예요? Бирок эгерде ошол кечке улана берген болсо, 그 가운데
아무렇지도 않게 되는 삶의 모습. эгерде ошол улана берген болсо, ошондой жашоого адам көнүп калса, жана туруктуу көрүнүш болуп калса, 그렇게 살아가는데도 불구하고 ошондой туура эмес жашап жатса дагы, 그것이 문제인지를 모르고 살아가게 ал 되고 маселе жана туура эмес жашоо экенин билбей туруп жашай берсе, 감각이 무뎌져서 아무렇지도 않게 되는 거예요. жанагы сезим талдары таптапыр өлгөн сымал эчтекени сезбей жашап калса, 그게 마음이 강팍해지는 모습 중에 하나입니다. ошол адамдын жүрөгү катуулап калды, жараксыз болуп калды дегендин, кечир, жараксыз эмес, катуулап калды деген сөздүн белгиси. 마음이 강팍해지게 되면은 сөзү катуулаган, жүрөгү катуулап калган болсо адамдын, 말씀이 마음에 박히는 것이 아니라 말씀이 어때요? 튕겨져 나가게 되는 겁니다. адамдын жүрөгү катуулап калган болсо, демек эмне болот? сөз адамдын, ошол адамдын жүрөгүнө отургузулбай калат, отурбай калат, кагылбай калат. 결국에 말씀이 아무 힘도 되지가 않아요. демек, кыскасы, сөз эч кандай пайда алып келбей калат ал 아무 адамга. 위로가 되지 эч 못합니다. кандай соороту алып келбей калат ал 말씀이 адамга. 나를 조금도 변화시키지를 못하게 ал 돼요. сөз эч кандай адамды өзгөртө албай калат. 말씀이 나에게 아무런 유익이 되지가 ал 못합니다. сөз эч кандай пайда алып келе албай калат адамга. 그런데 말씀이 심겨지는 올바른 마음이 있습니다. бирок ошол сөз туура отургузууга талаптуу бир жүрөк бар. 우리는 항상 말씀을 들을 때 데살로니가 성도와 같은 마음으로 말씀을 들어야 됩니다. биз сөздү угуп жатканда ар дайым тессалоникалык ыйыктардын жүрөгү сыяктуу болушу керек дейт. 신앙생활에서 가장 중요한 것 중에 하나가 ишеним жашоодо эң маанилүү деп эсептелинген нерсе 말씀을 대하는 태도입니다. сөздү кандай мамиле менен угарыбызга жараша болот. 말씀을 듣는 태도입니다. сөздү кандай мамиле менен угарыбыз жараша. 말씀을 어떻게 대하느냐에 따라서 변화의 속도가 달라지게 되겠죠. сөзгө кандай мамиле кылсаңыздар, сөздү кандай мамиле менен уксаңар, өзгөрүүнүн ылдамдыгы дагы ар башка болот. 그럼 데살로니가 성도들은 어떻게 말씀을 들었을까요? анда Тессалоника жийиндин ыйыктары кантип, кандай жүрөк менен сөздү угушту эле? 자, 데살로니가 성도를 보면은 эгерде Тессалоникалык жийиндин 고린도- ыйыктарын карасак, 고린도 교회와 데살로니가 교회가 있었습니다. мына корундук жыйындар болгон жана Тессалоникалык жыйындар болгон. 근데 데살로니가 바로. 교회는 Тессалоникалык жыйыны, 고린도 교회보다도 늦게 세워졌어요. Тессалоника жыйыны корундуктарга караганда, корунт жыйынына караганда бири кичирээк турган, кичирээк түптөлгөн. 신앙의 성장은 고린도 교회보다 훨씬 앞서 있었습니다. бирок Тессалоника жыйыны болсо тезирээк өсүүгө умтулган, тезирээк өскөн. 더 많은 열매를 맺고 주님께 영광 돌리는 삶을 살아갈 수 있었어요. көптөгөн пайдаларды алып келе алган, көптөгөн натыйжа, жакшы натыйжаларды бере алган. 그렇게 될 수 있었던 이유가 뭐였을까요? анын сыры эмнеде? себеби эмнеде? 데살로니가전서 2장 한번 보도록 하겠습니다. Тессалоника, биринчи Тессалоника 2 бөлүмдү карайбыз. 네, 초대교회 당시 데살로니가 교회는 빠르게 변화되었고 고린도 교회는 거의 바뀌질 않았어요. баштапкы жыйындардын доорунда Тессалоника жыйыны тез өзгөргөн. 네, ал эми корунт жыйынында болсо дээрлик өзгөрүү болгон эмес. 데살로니가 교회가 빨리 바뀔 수 있었던 비결이 бирок 무엇이었을까요? ошол Тессалоника жыйыны тез өзгөргөндүн сыры эмнеде болду экен? 데살로니가 교회는 사도 바울을 통해서 하신 말씀을 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받았습니다. Тессалоника жыйыны элчи Павыл аркылуу айтылган сөздөрдү адамдын сөзү эмес, Кудайдын сөзү катары кабыл алышкан. 그 결과 믿음이 생겼고 그 믿음 안에서 하나님이 역사를 하셨습니다. анын натыйжасында ишеним пайда болгон, ошол ишенгендердин ичинде Кудайдын иши көрүнгөн. 하나님의 말씀을 대하는 태도가 너무나도 중요하죠. ошондуктан биз Кудайдын сөзүнө кандай мамиле кылабыз? ал абдан маанилүү. 그래서 하나님의 말씀 앞에 나올 때 ошондуктан Кудайдын сөзүнө келгенде, 어떤 마음을 가지고 있어야 될까요? биз сөзгө келип жатканда, сөз угуп жатканда кандай жүрөк менен келишибиз керек? 어떤 마음으로 말씀 앞에 나오십니까? кандай жүрөк менен сиздер сөзгө келесиздер? 어떤 마음으로 나와야 될까요? кандай ойлойсуздар? кандай жүрөк менен келиши керек? 하나님께서 오늘 나에게 어떤 말씀을 해주실까? Кудай бүгүн мага кандай сөздү берет экен? Кандай сөздү айтат экен? 누구에게요? Кимге? 나에게. Мага.
나에게 무슨 말씀을 해주실까? Мага кандай сөздү айтат болду экен? 우리가 때로 말씀을 듣다 보면 이런 생각을 하잖아요. Жана биз сөздү угуп жатканда кээде мындай ойлорго баттанып 이 кетебиз. 말씀은 이 형제가 들어야 되는데, 이 말씀은 저 자매가 들어야 되는데. Сөздү угуп атып, ушу могу бир тууганыма пайдалуу сөз экен. Могу бир тууганым угушу керек экен бул сөздү. 그게 무슨 상관이에요, 그렇죠? 하나님의 알- 말씀은 하나님의 말씀은 하나님이 나에게 어떠한 말씀을 해주시는지 나를 대상으로 들어야 되는 겁니다. Бул акыбалда ал кандай тиешеси бар башка адамга? Мен сөз угуп жатканда бүт сөздү мен өзүмө бурмалашым керек. Жана өзүмө кайтарышым керек. 다른 사람을 바라볼 필요 없어요. Башка адамды карап, башка адамды сындоонун кажети жок сөз угуп атканда. 하나님이 내게 어떤 말씀을 해주실까 그것에 집중하면 됩니다. Кудай мага кандай сөздү айтат болду экен? Ошондой ойго гана умтулуп, ошондой ою менен гана сөздү угушубуз керек. 이렇게 말씀 앞에 오는 사람들을 하나님은 빈손으로 돌려보내지를 않습니다. Ушундай жүрөк менен, туура жүрөк менен келген адамдарды Кудайым кур кол кайра жөнөтпөйт, кур кол менен жөнөтпөйт. 우리가 교회 앞에 나오는 이유는 Ошо Кудайдын жыйынына келген себебибиз эмнеде? 가장 큰 목적은 Эң маанилүү максатыбыз эмнеде? 하나님이 하나님의 말씀으로 내 영혼을 어루만져 주시기 때문입니다. Себеп дегенде Кудайдын сөзү мени муздап калган жүрөгүмдү жылытып берет. 하나님의 말씀은 진리입니다. Кудайдын сөзү бул чындык. 하나님의 말씀은 나를 반드시 변화시키십니다. Кудайдын сөзү албеттүү түрдө мени өзгөртө алат. 그렇기 때문에 Ошол себептен 주님께서 오늘 내게 말씀해 주시는구나. мына Кудайым мага бул сөздү айтып аткан турбайбы бул күнү? 내 영혼을 건드려 주시고 내 마음을 일깨워 주셔서 하나님의 뜻이 무엇인지를 알게 해 주시는구나. Кудай менин жүрөгүмдү ашкерлеп, Кудай менин жүрөгүмдү ойготуп, мына мындай кылышың керек деп үйрөтүп жаткан турбайбы? 하나님께서 내게 주시는 말씀이기 때문에 어떻게 할 수 있죠? 귀를 기울이고 들을 수가 있는 거예요. Ушундай мамиле менен сөздү угушубуз керек. Жана бул сөз кимдин сөзү? Кудайдын сөзү болгондуктан биз кунт коюп угушубуз 그리고 керек. 그 말씀 듣는 시간이 그래서 너무나도 귀한 겁니다. Ошол себептен сөз угуучу убакыт бул абдан маанилүү убакыт болуп эсептелинет. 그냥 일요일이니까 교회 가야지 가방 들고 쫄래쫄래 오는 거 아니죠. 그렇죠? Бүгүн жекшемби болуп калыптыр, жыйынга барайын деп бир сумкаңыздарды кармап алып, жыйынга чуркап барганы бул көнгөндөй адаттай болбош керек. 하나님께서 내게 들려주시는 말씀이 무엇인지를 들으러 오는 겁니다. Биз бул жыйынга Кудай бизге эмне деп айтат экен деп ойлонуп келишибиз керек. 그 준비된 마음으로 오셔야 되는 거예요. ошондой даярдалган, ошондой даярдыкты көргөн жүрөк менен келишибиз керек. 근데 말씀을 들을 때에는 좀 준비되는 시간이 필요한 것 같아요. Бирок сөздү угуп атканда даярдануу 사аттары керек деп 그래서 ойлойм. 주일날에도 Ошол себептен жекшемби күндөрү 이게 주일날에도 모임이 있는 때에도 이제 나오시는 것만으로도 너무나도 이제 중요한데, 근데 더 하나님의 말씀으로 받기 위해서는 마음의 준비도 좀 필요하다라고 생각을 합니다. жекшемби күнү ар башка күндөрү сөз угууга келгенде жыйынга биз даярданып келишибиз керек деп эсептеймин. Себеп дегенде жүрөк даяр болсо ошондо гана сөздү толук кандуу кабыл ала алабыз. 그래서 시간 되면 딱 맞춰가지고 이제 헐레벌떡 막 하면서 오시지 마시고, Ошол себептен ровно бир 5 мүнөт же 1 мүнөт сөзгө калганда келбестен 마음이 분주하면, 마음이 바쁘면은 하나님의 말씀이 들리겠어요? 그렇지. дароо ага чейин келип, эгерде биз мына сөз башталардын алдына келсек эле өзүбүз алапайыбызды таппай эле сөзгө кунт коюп уга албай калабыз. 마음을 좀 차분히 가라앉히고 하나님 말씀 들을 준비를 잘하고 있어야죠. 그렇죠? Биз деген ага чейин келип, заранее ага чейин келип отуруп, жүрөгүбүздү даярдап, анан сөз угууга киришибиз керек. 시간 맞춰서 딱 오지 마시고 Бир 2 мүнөт калганда мына сөз алдында келбеңиздер. 미리 오셔요. 미리 오셔서 ага чейин келиңиздер. 먼저 기도하시고. ага чейин келип отуруп 뭘 기도해야 될까요? сыйнап атканда эмне деп сыйыныш керек? 하나님 오늘 내게 필요한 말씀을 허락해 주세요. Кудай мага бүгүн керектүү сөзүңдү беригөр. 제가 그것을 하나님의 말씀으로 들을 수 있도록 도와주세요. Ушул сөздү мен сенин сөзүң катары кабыл алууга жардам беригөр. 그 귀한 말씀에 귀를 기울일 수 있도록 도와주세요. Мен ошол сөздү кунт коюп угууга жардам беригөр. 그 마음의 준비를 하고 말씀을 듣는 것과
그 준비가 없이 그냥 와서 말씀을 듣는 것은 전혀 다릅니다. Чынында ошол даярдалып келген жүрөк, даярдык көрүп келген жүрөк менен даярдык көрбөй келген жүрөктүн кабыл алышы ар башка болот. 하나님이 깨닫게 해주시는 것이 다르지 않겠어요? Ошол Кудайдын дагы сөздү түшүндүрмөлүп берилген дагы сөздөрү ар башка болот. 좀 미리 와서 Ошондуктан ага чейин келип, 기도하는 가운데에서 эртерээк келип, даярданып, сыйынып, 준비된 마음으로 말씀을 들으면 좋으실 것 같아요. даяр болгон жана даярдалган жүрөк менен сөз угууга киришибиз керек. 그리고 못이 박히기 위해서는 벽에 박히기 위해서는 저절로 박히지가 않잖아요. Жана мык дагы өзү менен өзү кагылып калбайт да, туурабы? 어떻게 박혀야 되죠? Мык кагылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? 망치질을 하는 수고가 필요하고 Мык кагылыш үчүн кимдин аракети керек? Балкандын аракети керек. 벽에 구멍이 뚫리는 희생도 필요합니다. Жана ошол тешик кандай курмандыкка бараткан болсо, биз дагы ошондой мык тешикке кагылып жаткандай эле курмандыкка өзүбүздү чалышыбыз керек. 말씀 또한 마찬가지입니다. сөздө деле ошондой айтылган. 말씀이 무조건 마음에 심겨지는 게 아니거든요. жүрөккө сөз өзү менен өзү отургузулуп кала бербейт. 말씀을 얻기 위해서는 어떠해야 해야 될까요? сөзгө ээ болуш үчүн жана сөз биздин жүрөккө кириш үчүн эмне кылышыбыз керек? 욥기 한번 보시도록 하겠습니다. Айып биргеликте карайбыз. 욥기 28장 Айып 28-бөлүм. 1절입니다. Айып 28-бөлүмдө 욥기 28장 1절 Айып 28-бөлүм 1-аят. 1절부터 4절입니다. Айып 28-бөлүм 1-аяттан 4-аятка чейин биргеликте окуйбуз. Чындыгында күмүштүн кени бар. Алтындын эритүүчү жайы бар. Темир жерден алынат, жез таштан эритилип алынат. Адам караңгылыкка чек коет. Караңгылыкта өлүм көлөкөсүндө кылдаттык менен таш издейт. Эч кимдин буту баспаган жерден кен казат. Түпкүргө түшөт. Адамдар жок жерде илинип термелип турушат. 여기 보면 보물은 나는 곳이 있어요. Бул гендер, байлыктар табылган жерлери бар. Ген жерлери бар. 1절부터 2절에 보면 1-аяттан 2-аятка чейин 은은 나는 광이 있고 연단하는 금은 나는 곳이 있습니다. күмүштүн кени бар, алтындын эритүүчү жайы бар. 철은 흙에서 취하고 동은 돌에서 녹여 얻습니다. Темир жерден алынат, жез таштан эритилип алынат. 보물은 아무 데서 얻는 것이 아니라 나는 곳이 있습니다. Себеби гендер ушул казыналардын бардыгы ар кайсы жерде табыла бербейт. 보물을 얻기 위해서 가장 필요한 게 가장 먼저가 돼야 되는 게 뭘까요? Туура эмес, бүт жерде табыла бербейт. Бирок ошол генге, ошол байлыкка ээ болуш үчүн эмне кылыш керек адам? 가장 먼저는 보물이 있는 곳으로 나아가야 됩니다. Биринчиден, ошол ген бар жерге, жана ошол байлык бар жерге барышы керек. 네, 보물이 있는 곳에 도착했다라고 해서 그 보물을 얻는 것이 아니죠. Бирок ошол жака бардым деп эле, ошол генге бардым деп эле, ал ген же ал жерде жаткан байлыктар аныкы болуп кала бербейт да. 보물을 얻기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? Ал генди алыш үчүн, генге ээлик кылыш үчүн эмне кылыш керек? 4절에 4-аятта айтылгандай, 사람을 사는 곳에서 멀리 떠나 구멍을 깊이 뚫고 эч кимдин буту баспаган жерден кен казат дейт. 구멍을 깊이 뚫는 수고를 해야 됩니다. Түпкүргө түшөт дейт. түпкүргө түшүп аракет кылышы керек дейт. 그리고 발이 땅에 닿지 않게 달려내리니 адамдар жок жерде илинип, термелип турушат дейт. 발이 닿지 않는 구멍으로 줄을 메고 내려가는 거예요. Адам баспаган жерге барып, адам жок жерде ушул илинип, термелип турушат. 어떻게 보물을 얻는 겁니까? Ошол байлыкка, ошол генди кантип алышат дейт. 목숨을 걸고 보물을 찾는 거예요. Адам деген өз жашоосун тобокелге салып ошого барат дейт. 9절 한번 보시죠. 9-аятты биргеликте карайлы. 사람이 굳은 바위에 손을 대고 산을 뿌리까지 무너뜨리며 9-аятта ал гранит ташка колун сунат, тоолорду түп тамыры менен омкорот. 사람이 보물을 찾는 그 열심이 어떻게 합니까? Адам 산을 완전히 파헤쳐 놓는 모습으로 묘사를 표현을 한 말씀이죠. Айып мына айтып жатат, адам баласы ошо байлыкка ээлик кылыш үчүн, генге ээлик кылыш үчүн тоолорду түп тамыры менен омкорот деп жатат. 근데 생각을 해보시죠. Киргиле биргеликте ой жүгүртөлү. 세상의 보물을 얻기 위해서도 이와 같은 노력과 수고와 희생이 있어야 됩니다. Бул асыл ташты издеген адам тоону толугу менен казып, оңторгон сымал. 그렇다면
Эгерде ошондой болсо, 하늘로부터 주어지는 보물을 얻기 위해서는요. асмандан келе жаткан, асмандан бериле турчу кен, байлыкты, ошол байлыкты алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? 하나님께로부터 오는 좋은 것을 얻기 위해서는요. Кудайдан берилген жакшы нерселерге ээлик кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? 어떻게 해야 되냐라는 거예요. эмне кылышыбыз керек? 이 말씀은 그 말씀을 나타내는 거거든요. Бирок ушул сөз, ушул аят бул нерсени түшүндүрмөлүп берип жатат. 어떻게 해야 될까요? Эмне кылышыбыз керек ошого ээлик кылыш үчүн, асмандан берилген байлык үчүн? 하늘로부터 오는 신령한 보물을 얻기 위해서는 Ошол асмандан келе турган руханий нерселерди алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? 보석이 있는 곳으로 나와야지 보석을 발견할 수가 있죠. Асыл таш чыккан жерге барганда гана асыл таш табылгандай, 마찬가지로 우리도 말씀이 있는 곳으로 나와야 됩니다. биз да сөз бар болгон жерге баруубуз керек. 그게 신앙의 가장 기본입니다. Бул ишеним жашоонун фундаменти деп айтсак болот. 위치를 지키는 것, Өз ордун сакташы керек 내 адам. 안에 거하는 것, Кудай менен биргеликте 그 안에 болуш 있을 керек. 때 보물을 발견할 수가 있잖아요. Ошол сөздүн ичинде гана болсо, ошондо асыл ташка дагы жана ар түрдүү кенге дагы ээ боло алат. 우리가 이렇게 말씀 앞으로 나오는 이유가 뭘까요? Биз ушинтип сөзгө келип жаткан себебибиз эмнеде? 이 주일날 교회에 나오는 이유가 뭐예요? Ушул жекшемби күндөрү жыйынга келип аткан себептери эмнеде? 가장 중요한 이유가 뭡니까? эмне үчүн келип жатабыз? 가장 Эң 중요한 маанилүү 이유가 себеби эмнеде? 말씀 앞에 나오기 위한 거잖아요. Сөздүн алдына келиш үчүн, туурабы? 말씀을 통해서 하나님을 만나기 위해서죠. Сөз аркылуу Кудай менен жолугуш үчүн, туурабы? 말씀을 통해서 하나님의 기뻐하시고 온전하시고 선하신 뜻이 무엇인지를 알기 위한 Сөз 거잖아요. аркылуу Кудайдын жакшырган, кубанган жана толук кандуу эрки эмне экенин билиш үчүн 말씀을 беребиз. 통해서 그 안에 있는 수많은 보물들을 발견하기 위해서잖아요. Биз дагы ошол көптөгөн Кудайдан берилген асыл таш кендерге ээ болуш үчүн келебиз дейт. 수요일날은 왜 교회로 나오십니까? Жана үчүнчү күндөрү эмнеге биз жыйынга 왜 келебиз? 부영 모임이나 청년회 모임이나 각 모임에 왜 교회로 나오셔요? Ячейкаларга же молодежный мындай жаштар чогулушуна эмнеге келебиз? 가장 중요한 이유가 뭡니까? Эң маанилүү себептер эмнеде? 말씀이 있기 때문이잖아요. Сөз бар болгондуктан, ал жерлерде сөз бар болгондуктан. 말씀을 통해서 하나님을 만나고 하나님을 발견하고 Себеп дегенде сөз аркылуу биз Кудай менен жолугуша алабыз. 말씀을 통해서 하늘의 신령한 것들을 발견하기 위해서잖아요. Себеп дегенде ошол сөз аркылуу биз таң калтыра турчу асыл таш болгон абдан керектүү нерселерге ээ боло алабыз. 그게 가장 기본이죠. Ал деген бул нерсе фундаменталдуу нерселер. 그게 신앙의 가장 시작이죠. Ишеним жашоонун башталышы ушул 그래서 жерден башталат. 신앙생활을 하면서 무엇보다도 가장 중요한 것이 위치를 지키는 겁니다. Ошол себептен ишеним жашоодо эң маанилүү деп эсептелинген нерсе бул өз ордуңду сактоо. 하나님이 정해진 위치를 지키는 거예요. Кудай кайсыл сөз убакыттарын дайындап койсо, ошол жерде болуу бул ордуңду сактоо деп 그것은 эсептелет. 어떤 것하고도 타협하면 안 됩니다. Ал нерсеге эч качан биз кайдыгер карабашыбыз керек. 아유, 마음으로 주님을 섬기면 되죠. Кээ бирлер айтып калышы мүмкүн, ой, мен жүрөк менен Кудай мененмин. 아니, 나는 마음으로 주님을 받아들이고 жүрөгүмдө 있어요. Кудай бар, мен Кудай менен жүрөгүмдөмүн. 아유, 피곤한데 수요 말씀 뭐하러 가요? Чарчадым эле, үчүнчү күнү эмнеге барам мен сөзгө? 일이 많은데 모임을 뭐하러 가요? Жашоом ансыз деле кыйын, ишим көп. Мен жыйындарга барып алып эмне кыламын? 내가 마음으로 주님을 사랑하고 마음으로 주님을 생각하고 마음으로 주님을 섬기면 되죠. Мен ансыз деле Кудайды жүрөгүмдө ойлоймун. Мен ансыз деле сөздү Кудай менен биргеликте изилдеймин. Мен өзүм баарын кыла аламын. 근데 하나님이 언제 그렇게 하나님을 사랑하고 언제 그렇게 하나님을 섬기라고 말씀하셨어요? Бирок Кудай качан ошондой кызмат кыл деп айтты эле? 우리가 하나님을 사랑하더라도 하나님이 원하시는 대로 사랑해야 되는 거잖아요. Биз Кудайды сүйсөк дагы, биз Кудай кандай сүй десе, ошондой сүйүшүбүз керек. 하나님은 하나님을 어떻게 사랑하고 어떻게 섬기기를 원하십니까? Сиздер Кудайга кантип кызмат кылыңыздар келет? 네. Кантип сүйгүңүздөр келет? 너희는 주 여호와를 마음을 다하고
마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 여호와를 사랑하라라고 말씀하셨잖아요. Ый китепте айтылгандай, теңерде бүт жүрөгүң менен, чын дилиңден сүйгүнүң, кызмат кылгының деп айтылгандай, 주님은 한 번도 마음으로만 주를 사랑하라라고 말씀하지 않으셨습니다. Кудай айткан эмес, сен деген ошол жекшемби күнү эле келип мени сүй, калган убакытта мени сүйбөй эле кой деп айткан эмес. 주님을 사랑하는 그 마음은 주를 위해 살아가는 삶의 모습으로 나타나게 되죠. Кудайды сүйгөн жүрөк эмне менен өзгөчөлөнөт? Өз жашоосунда дагы ошол сүйүүсүн арнап көрсөтүп турат. 주님을 사랑하는 만큼 주의 계명을 지키는 삶의 모습으로 나타나게 됩니다. Кудайды адам баласы канчалык көбүрөөк сүйсө, ошончолук көбүрөөк ага кызмат кылууга аракет кылат. 주를 사랑하는 만큼 주를 위해서 수고하며 희생하며 헌신하는 삶의 모습으로 나타나게 Канчалык 됩니다. Кудайды сүйсө, ошончолук Кудайга кызмат кылып, ошончолук Кудайга курмандык алып келип, ага кызмат кылууга умтулат. 언제 마음으로만 집에서 혼자서 주님을 섬기라고 하셨어요? Кудай качан өзүмдүк кылып эле барып үйдө мага кызмат кыла бер, үйүңдө мага кызмат кыла бер деп айтты эле. 마지막 때가 다가갈수록 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말라라고 말씀하셨고, Акырында Кудай мындай деп айткан. Башкалар адат кылып алгандай, силер дагы чогулбаганга аракет кылбагыла. Силер чогулганга аракет кылгыла. 오히려 마지막 때가 될수록 모이기를 힘쓰라고 말씀하셨습니다. Акыркы замандын келүүсүн көбүрөөк көргөн кезде чогулууга умтулгула деп көп айтылган 그리고 сөз. 말씀을 읽고 말씀을 듣고 그 말씀을 지키는 자에게 복이 있다라고 말씀을 Ошол 하셨습니다. сөздү угуп, ошол сөздү жүрөгүнө бекем сактап, ошол сөздү аткарган жанга ырайым деп айткан. 그리고 주의 일에 함께하고 주의 일에 함께 동참하고 그 일에 함께 수고하고 희생하고 헌신할 것을 말씀하고 계십니다. Жана Кудай эмнени айтып жатат? Биз деген жүрөгүбүздө Кудайдын ишинде толук кызмат кылып, бүт күч аракетибизди жумшашыбыз керек. 신앙생활이라는 것이 무엇이냐면 Ишеним жашоо деген нерсе эмне? 주님의 말씀을 따라가는 것이 신앙생활입니다. Ишеним жашоодо биз Кудайдын сөзүнүн негизинде жетектелип иш алып барышыбыз керек. 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알고 Биз Кудайдын сөзүндө Кудайдын каалоосу эмне экенин билишибиз керек. 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 Сөз аркылуу Кудайдын эрки эмне экенин билишибиз 말씀을 керек. 통해서 하나님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지를 Сөз 알고 аркылуу биз Кудайды кантип кубандыра алабыз дегенди билишибиз 그것을 керек. 알았다면 Эгерде ошону билген болсок, 그 뜻 가운데 자신을 굴복시키고 순종하면서 나아가는 것이 신앙생활입니다. ал чындыкты билген болсок, биз деген ошол чындыкка моюн сунуп, ошол нерселердин бардыгын жасап, биз жашашыбыз 근데 керек. 우리가 잘못하게 되면 Бирок эгерде биз бир нерсени туура эмес кыла турган болсок, 신앙생활이라는 이름을 부르기는 하는데 биз ишеним жашоо деп ооз менен атай беребиз бардыгын. 하나님의 뜻과는 상관없이 내 마음대로 신앙생활을 할 Бирок 수가 тилекке 있어요. каршы адам баласы оозу менен ишеним жашоо демек десе дагы чынында ага эч кандай тиешеси жок жашоо менен 그러니까 жашашы мүмкүн. 신앙생활의 기준이 하나님이고 신앙생활의 기준이 하나님의 말씀이어야 되는데 Туура түшүнүшүбүз керек. Ишеним жашоонун стандарттары, принциптери жана кандайдыр бир мыйзамдарынын бардыгы Кудай менен түптөлөт. Кудай менен түптөлгөн. 그것과 상관없이 Бирок эгерде адам ал мыйзамдарга, ал стандарттарга эч кандай көңүл бурбай 내 туруп жашаса, 마음대로 신앙생활을 할 수가 өзү 있어요. каалагандай жашап баштаса, 그리고 큰 착각을 하게 되죠. бул чоң адашууга 그렇게 알바라. 하는데 신앙생활을 잘하고 있다라고 착각을 하게 돼요. ошондой туура эмес жашап жүрүп, мен ишеним жашоо менен жашап атам деп көп өзүн өзү алдап жүргөн адамдар көп. 말씀에서 벗어나게 되면은 주를 위해서 신앙생활을 한다라고 하는데 주님과 상관없이 살아갈 수가 있습니다. Эгерде биз Кудайдын сөзүнүн чегарасынан чыгып кетсек, анда биз Кудайдын сөзүн бузган болобуз. 가장 신앙의 기본입니다. Бул азыркы айтып кеткен нерселердин бардыгы ишеним жашоонун 그리고 фундаменталдуу 주님의 нерселери. 명령입니다. Жана бул Кудайдын дагы приказы. 위치를 десек болот. 지키는 것, Өз ордуңду сактагырың. 내 안에 거하는 것. Мени менен бирге болгону, менин 그것이 ичимде болгону. 신앙생활의 시작입니다. Бул ишеним жашоонун бардык башталышы. 그것이 올바르게 되어 있지 않으면 Эгерде анын бардыгы туура негизделген эмес болсо, 절대로 하나님과 올바른 관계를 맺을 수가 없습니다. анда биз Кудай менен биргеликте туура мамилени
түзө албай калабыз. 여기 보시면 Бул жакта карасак, 보석이 나는 곳으로 나와야지 보석을 발견하는 것처럼 ошол кендер, байлыктар жаткан жерге барганда гана ошол кенге ээлик, асыл ташка ээлик кыла 우리도 алабыз. 말씀 앞으로 나와야 됩니다. Биз дагы ошол сөзгө келишибиз керек адегенде. 그래서 하나님 그 말씀을 통해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 알아야 되죠. Биринчиден ошол сөз аркылуу биз Кудайды кубандырган жана Кудайды канааттандырган иштер эмне экенин толук билишибиз керек. 근데 그것을 단순히 안다라고 해서 보석을 얻는 것이 아닙니다. Бирок бир гана аны билим менен гана тутуп алсаң, ой менен гана тутуп алсаң, ал эч кандай пайданы алып келбейт. 그 보석을 얻기 위해서는 어떻게 해야 되죠? Ошол асыл ташка, кенге ээлик кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? 산을 완전히 다 파헤쳐야 되잖아요. Сөздө айтылгандай, тоону түп тамыры менен омкургондой, 또 땅을 파고 깊은 곳으로 내려가기 위해서 얼마나 큰 위험을 감수해야 됩니까? жана адам баспаган, адам жок жерде илинип, термелеп турганга сымал, 마찬가지로 ошого эле 말씀을 сымал, 통해서 하나님의 뜻을 발견했다라고 해서 은혜를 맛보는 것이 아닙니다. биз дагы ошого ээлик кылуу үчүн аракет кылышыбыз керек. Бирок адам баласы бир гана уктум же ошол жерге бардым дегени менен гана ээлик кыла албайт ал 어떻게 нерсеге. 해야지 은혜를 Кудайдын 경험할 수 있을까요? ырайымына ээ боло албайт. 어떻게 해야지 은혜를 경험할 수 있을까요? Кантип Кудайдын ырайымына ээ болушубуз керек. Кантип ээ боло алабыз. 그 뜻 가운데 자신을 굴복시키고 순종하는 데까지 나아가야 되는 것입니다. Биз деген бир гана ошол Кудайдын эркин ой менен гана билбестен, биз ошол ойду дагы, ошол сөздү дагы аткарганга чейин барышыбыз керек. 그 가운데 하나님께서 주시는 은혜를 맛보고 채워나갈 수가 있는 겁니다. Кудайдын сөзүн аткарганда гана, иш жүзүндө аткарганда гана ошол ырайымдын даамын тата алабыз. 우리가 이런 마음으로 간절히 말씀을 들어야 됩니다. Мына ушундай жүрөк менен биз сөздү угушубуз керек. 구원을 받은 이후에 말씀에 대한 태도가 올바르지가 않으면 Куткарылуу алгандан кийин эгерде биздин Кудай сөзгө болгон мамилебиз туура эмес болсо, 10년이 지나고 20년이 지나고 그 사람은 변하지가 않을 거예요. 10 жыл өтсө дагы, 20 жыл өтсө дагы ал адам өзгөрбөйт тилекке каршы. 왜 구원받은 이후에 삶의 변화가 더디게 나타납니까? Эмне себептен куткарылуу алгандан кийин адамдын өзгөрүүсү өтө кеч болуп жатат? 말씀에 대한 태도가 올바르지가 않습니다. Себеп дегенде ал адам сөзгө туура эмес мамиле кылгандыктан өзгөрүүсү өтө кеч болот. 간절한 마음으로 말씀을 받지를 않습니다. Сөздү чын дилинен, чын жүрөгүнөн укпайт. Ошол себептен өзгөрүү болбойт. 주님이 내게 이렇게 말씀하셨구나. Кудай мага мындай сөздү айткан турбайбы? 이렇게 말씀을 접하는 사람들이 계속해서 줄고 있습니다. Эгерде ушундай сөз Кудай мага сөздү айтты деген ой менен жашаган адам жашоосунда өнүгүп өсөт. 간절함으로 말씀을 듣지를 않습니다. Бирок эгерде адам баласы эч кандай кызыкчылыксыз укса, 말씀이 지식으로는 많이 쌓여져 가는데 그것이 삶의 양식이 되지는 않습니다. эгерде адам баласы бир гана сөздү информация түрдө башына гана сактап алса, мээсине гана сактап алса, 마치 그냥 음악을 듣는 것처럼 ал 말씀이 감상이 되어버리는 ал 거예요. эч кандай натыйжаны жана эч кандай жардамды бербейт адамга. Мындайда жакшы, жагымдуу, сүйкүмдүү музыка же ырды угуп жаткандай эле укса, 내가 말씀을 단순히 감상으로 느끼는지 그렇지 않은지 확인할 수 있는 방법이 있습니다. чынында бир ыкма бар дейт да. Мен сөздү чын дилим менен, чын жүрөк менен кабыл алып жатамынбы же туура эмес кабыл алып жатамынбы? Ошону текшерүүчү бир ыкма бар. 그게 뭘까요? Кайсыл ыкма? 그 말씀을 듣는 대로 행하냐 그렇지 않느냐예요. Ошол уккан сөзүңдү аткарып жатасыңбы же аткарбай жатасыңбы? Ушул ыкма менен текшерсек болот. 말씀을 듣고 그 말씀을 행하는 사람은 그 말씀을 양식으로 받아들이는 사람입니다. Эгерде ошол сөздү аткарып аткан болсо, ал сөздү Кудайдын сөзү катары кабыл алып жаткан болот. 근데 말씀을 듣고 행함이 없는 사람은 그 말씀을 단순히 감상으로만 듣는 거예요. Өз сөздү Кудайдын азыгы, жан дүйнөнүн азыгы катары кабыл алып жаткан адам болот. Эгерде аткарбаган болсо, ал бир гана руханий ыр сыяктуу угуп жаткан адам болот. 근데 사실 우리가 말씀을 잘 받느냐 잘 받지 못하냐는 우리가 죽고 사는 문제와 관련이 있습니다. Чынында биз сөздү туура кабыл алып жатабызбы же
туура кабыл албай жатабызбы? Ошонун негизинде биздин түбөлүктүү тагдырыбыз чечиле турматтуу бир тууган. 밥을 먹지 못하면 우리의 육신이 병들고 죽게 됩니다. Мен эгерде денелик тамактанбасам, анда менин денем өлөт. 마찬가지로 Ошого сымал, 말씀 먹지 못하면 죽습니다. эгерде мен 병들고 жан 죽습니다. жан азыгын сөздү жебесем, жан дүйнөм дагы ооруйт жана өлөт. 영혼이 병들고 죽습니다. Жан дүйнө дагы ооруп, жан дүйнө дагы өлөт. 그래서 말씀도 우리가 먹는 밥기니처럼 동일하게 생각을 해야 돼요. Ошондуктан билим көбөйүп жатса да сөз жанга азык болуп келиши керек, азык болушу керек. 말씀에 대한 태도가 바뀌어야 됩니다. Ошондуктан сөзгө болгон мамилебизди, жүрөгүбүздү түп тамыры менен өзгөртүшүбүз керек. 구원받기 위해서 가장 중요한 인간의 상태가 무엇일까요? Куткарылуу алуу үчүн эң адам баласынын туура болгон жүрөгү кандай болушу керек? 무엇이 가장 중요할까요? Эмне маанилүүрөөк? 마음입니다. жүрөк маанилүү. 마음이 올바른 마음이어야 되고 Куткарылуу алуу үчүн туура жүрөк болушу 마음이 керек. 간절해야 되고 жүрөгү ошол куткарууну каалашы керек. 마음이 열려야 됩니다. жүрөгү үчүнчүдөн ачык болушу керек. 그 마음이어야 복음이 마음에 올바르게 심겨지고 구원을 얻을 수가 있습니다. Ошондой жүрөк туура болгон болсо, жүрөк ачылат дагы, ал жүрөккө сөз отургузулат жана өзүнүн жемиштерин бере баштайт. 마찬가지로 구원받은 이후에 ошондойго сымал куткарылуу алгандан кийин дагы 말씀이 내 마음에 새겨지는 것도 깨달아지는 것도 마음이 가장 중요합니다. ошол сөз куткарылуу алгандан кийин менин жүрөгүмө отургузулуп, натыйжасын берип, жемиштерин берүү үчүн дагы менин жүрөгүмдүн өзүнүн акыбалы өтө маанилүү. 교회에 올 때 정말 간절한 마음으로 말씀 앞에 나온 사람과 그렇지 않은 사람은 분명히 다릅니다. жыйынга чын дили менен келип сөз угууга чын дили менен келген адам менен чын дили менен эмес келген адамдын айырмачылыгы асман менен жердей. 말씀이 교회를 통해서 내려질 때 сөз качан гана жыйын аркылуу берилсе, 정말로 마음에 그 말씀을 새기기 위해서 귀를 기울이는 사람과 그렇지 않은 사람은 분명히 다릅니다. кулак төшөп уккан адам менен кулак төшөбөй маани бурбай уккан адамдын натыйжасы эки башка болот. 말씀도 마음이라는 것이 핵심입니다. сөз дагы жүрөк кандай болсо ошондой кабыл алынат. 말씀은 내 지식으로 깨달아지는 것이 아닙니다. сөз деген менин акыл эсим менен тутулбайт. 말씀은 성령이 깨닫게 해주시는 겁니다. сөздү ким түшүндүрмөлүп берет? ыйык рух өзү түшүндүрмөлүп берет. 그런데 성령은 누구에게 말씀을 깨닫게 해주실까요? бирок ыйык рух ошо түшүндүрмөлүүнү кимге берет? Кимге түшүнсүн деп жардам берет? 마태복음 13장입니다. 13 bölümde. 마태복음 13장 Matay 13 bölüm. 13장 14절입니다. Matay 13 bölüm. 13장 14절 13 bölüm 14 ayatta 14 ayatты birgelikte okuyuz. 읽어주세요. Ышаянын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат. Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. 예수님께서 이 땅에 계실 때 그 유대인들에게 많은 말씀을 전해 주셨습니다. Ыйса бул жерде жашап жүргөндө жүйүттөргө көптөгөн сөздөрдү жеткирдилер. 눈 앞에서 Анын алдында 많은 기적과 이적을 행하시고 ошолордун жүйүттөрдүн алдында көптөгөн жышаандарды көрсөткөн. 진리의 кереметтерди. 말씀을 선포하셨습니다. жана чындыктын сөздөрүн жеткирген аларга. 근데 예수님께서 직접 말씀해 주시는데도 불구하고 бирок Ыйса өзү аларга сөздү айтканына карабастан 유대인들은 듣기는 들어도 깨닫지 못했습니다. жүйүттөр укса дагы түшүнгөн эмес, көрсө дагы түшүнгөн эмес. 보기는 보아도 알지 못했습니다. көрсө көрдү, бирок түшүнгөн эмес. 도무지 깨닫지 못하고 알지 못하는 거예요. түшүнбөгөндүктөн алар мындай натыйжага 근데 келип 가장 түшкөн. 중요한 이유가 뭐였습니까? эң маанилүү себеби эмнеде болчу? 마음이 완악했기 때문입니다. эмнеге түшүнүшкөн эмес? жүрөктөрү катуу болгон. 마음의 문제였습니다. жүрөк маселеси болгон бул жерде. 말씀을 듣는 데 있어서 мына сөздү угуп жаткан негизде 무엇이 가장 중요할까요? эмне маанилүү болуп эсептелинет? 올바른 마음입니다. туура жүрөк. 아무리 지혜롭게 말을 한다 하더라도 канчалык сен акылдуу сүйлөбөгөнүң, 아무리 내가 듣기에 좋은 언어를 한다 할지라도 канчалык
акылдуу сөздөрдү укпагының, канчалык билимдүү сөздөрдү укпагының, канчалык өз тилиңде укпагының. 제가 러시아어를 완벽하게 해서 이곳에서 설교를 한다 Мен 하더라도 канчалык азыр сиздерге орусча аябай чоң деңгээлде айтсам дагы, 제가 키르키즈어로 완벽하게 же 설교를 한다 하더라도 толук кандуу кыргызча таза сүйлөп айтсам дагы, 듣는 사람들의 마음이 올바르지 않으면, бирок угуп жаткан адамдын жүрөгү туура эмес болсо, 하나님 보시기에 올바르지 않으면 Кудайдын көз карашы боюнча жүрөгү туура эмес болсо, 아무것도 깨닫지를 эч 못합니다. нерсени түшүнбөйт. Баары бир түшүнбөйт. 마음이 강팍하고 Жүрөк катуу болгон болсо, 또 마음이 겸손하지 못하고 жүрөгү аябай текебир болсо, 그 말씀에 순종할 마음이 없다면 ошол сөзгө баш ийин деген ниети жок болсо, 아무리 좋은 말로 말씀을 전해도 канчалык жакшы сөздөрдү айтпа. 그 말씀을 성령이 깨닫도록 도와주시지 않습니다. Ал сөздөрдү түшүнүүгө ыйык-рух ал адамга жардам бербейт. 말씀을 깨닫는 데 있어서 Сөздү түшүнүү үчүн, 가장 중요한 건 하나님 앞에 올바른 마음입니다. биринчиден, сөздү түшүнүү үчүн Кудайдын алдында жүрөгүбүз туура турушу керек, туура 제가 болушу керек. 깐트에 있을 때 Мен кант жыйынында болгондо 그것을 확실하게 경험을 했어요. аны толугу менен түшүндүм 이제 ошондой экенин. 통역이 1년 정도 없는 상태가 бир 있었는데 жыл бою котормочусуз болгом. 근데 이제 교회의 말씀을 전하는 것이 좀 어려운 상황이 되었죠. Жана жыйында сөз жеткирүүгө дагы мындай оор акыбал 네. болгон. 깐트에 이제 한 자매님이 계셨습니다. Кантта бир тууганыбыз бар. 나이가 한 70살이 넘으셨죠. Жашы 70тен ашып 이제 калган. 할머니시고 чоң апа эле. 이제 고려인이세요. Анан местная кореянка. 이제 고려인이신데 이제 한글을 완벽하게 하지는 못하십니다. жергиликтүү кореянка. Анан корей тилинде эле өтө жакшы биле 그래도 бербейт. 이제 한국어를 어느 정도 알아들으시니까 Бирок жакшы болбосо дагы ортомчо түшүнгөндүктөн 교회를 위해서 이제 수고를 해주시게 되었어요. жыйын үчүн өз кызматын өтөгөндөй. 이제 생각해 보세요. бирок ойлоп көрүңүздөр, 이제 할머니예요, 그렇죠? чоң апа эле. 그리고 그때 당시에는 제대로 번역을 할 수가 없었어요, 러시아어를. Ал мезгилде дагы орусчага корей тилинен орусчага которуу өтө эле кылдаттык болчу. өтө эле оорчулук болчу. 원고를 작성해서 준비하라고 드리는데 Мен анан ошол корейсче бүт айта турчу сөздөрүмдү жана кагаздарга жазып берчүмүн дейт. 한글로 제가 적어드려요. Мен бүт корейче жазып 그러면 берчүмүн дейт. 그거를 보면서 어떻게 하실까요? Анан ошону жазганымды алып алып, 뭐 젊은 사람들이야 뭐 컴퓨터나 번역기를 통해서 이제 잘 알아볼 수가 있지만 эми жаш муундар эмне кыла алат? Ал кагазды алса дагы телефон менен болобу, компьютер менен болобу, которуп же мындай кылып өзүнө жардам кыла алат. 어르신이라서 쉽지가 않잖아요. Анан эми улгайган киши болгондуктан аны дагы колдонгонду жакшы биле бербейт. 슬라바리로 다 단어 하나를 다 찾으시는 거예요. Кантип неметкен билбеген сөздөрүнүн баардыгын словарь менен издеп, 되도록 하시는 거예요. сөздүк менен тапкан. сөздүктү ачып ошону менен издеген. 그리고 주일날 전에는 제대로 먹지도 못하셔. 잠도 제대로 주무시지 못하고. жана жекшембиге бир күн калганда тамак ичпей калат, уктабай калат. 너무 긴장이 되니까. анткени өтө мындай сүрдөйт. 그리고 하나님의 어쩔 말씀을 잘못 전하면 안 된다라는 그 두려움 때문에 жана жүрөгүндө коркунуч бар. Кудайдын сөзүн кокусунан туура эмес жеткирип албайын деген коркунуч. 그래서 항상 그랬죠. 주력도가. 자매님 수고해 주셔서 감사하고 죄송하다. 괜찮으시냐. Анан мен ар дайым айтчумун, сизге чоң рахмат. Акыбалыңыз жакшы элеби? 그러면은 өзүңүздү жакшы сезип 항상 그렇게 атасызбы? 말씀하셨거든요. анан мага ар дайым мынтип жооп берди. 내가 교회를 위해서 이렇게 도와줄 수 있는 것만으로도 감사하다. Мен жыйынга ушундай кызмат кылууга 그래서 мүмкүнчүлүгүм бар үчүн ыраазымын 그 деп. 원고를 보면은요. Анан ошол мен берген жанагы листтерди, ошол кагаздарды карасам, 글씨로 빽빽해요. ар бир сөздүк астында ушунчалык көптөгөн 그거를 жазуулар. 차곡차곡 모아두셔요. ошолордун баардыгын сактайт анан. 계속 그 말씀을 읽고 자기 마음에 새기고 그걸 계속 반복하시는 거예요. жана ал сөздү үйүндө отуруп алып кайрадан окуйт, кайрадан ошо жүрөгүнө камтыйт ошону. 하나님께 저는 기도를 한 내용이 그거였죠. анан мен Кудай алдында ушунчалык сыйынганмын дейт. 주님 도와주시라고. Кудайым жардам берөгөр. 지금 통역이 부족하기는 하지만 азыр котормодо кандай бир жетишкендиксиздиктер бар болсо дагы 하나님께서 각 사람에게 필요한 만큼 깨닫게 해주시라고.
кандай бир кемчиликтер бар болсо дагы ар адамга ошо бир сөздөн болсо дагы жүрөгүнө отургузулушу үчүн 하나님께서 жардам бере 도와주시라고. көр. Кудайым өзүң жардам бере көр. 듣는 형제자매님들은 어땠을까요? Уккан бир туугандар кандай укту дейт сөздү. 불편하죠. Албетте аларга бир аз ыңгайсыз. 통역이 잘 안 되는 부분들이 많이 있죠. Туура которбогон жерлери же ката кетирилген жерлери көп болушу мүмкүн. 마음에 답답하죠. Угуп атып, 근데 мындай өзүң дагы чарчап кетиши мүмкүн 아무도 адамдар. 그거를 문제로 생각하지 않았어요. Бирок анчалык кыйналса дагы бул нерсени маселе катары кабыл алган эмес дейт. 오히려 어떻게 했을까요? Өзгө тескеринче эмне кылышкан? 교회를 위해서 함께 기도해 주죠. Тескеринче жыйын үчүн сыйынып башташкан бир 그리고 туугандар. 통역을 위해서 기도해 주고 Котормочу үчүн сыйынып башташкан. 통역을 하다 힘들어할 때 같이 힘들어하고 Жана котормочуга кыйын болсо, биргеликте ошо кыйынчылыгын бирге көтөрүп, 통역을 하다 긴장할 때 같이 긴장하고 ошо сүрдөп аткан болсо, ошо сүрдөөсүн дагы бирге көтөрүп, 무엇보다 정말 감사하게 생각했어요. биринчиден абдан ыраазы болушкан дейт. 그렇잖아요. 내가 할 수 없는 일을 저 나이 많으신 자매님이 대신 하고 계시는 Себеп 거잖아요. дегенде мен жасай албаган ишти жетимиштеги чоң апа эле кызмат кылып, 그 мен үчүн кызмат өтөп жатат. 교회를 위해서 수고하는 것 자체에 감사하게 생각을 했다고요. Жыйын үчүн кызмат кылып аткандыгын чынында чоң ыраазычылык менен кабыл алышты. 통역은 100% 완벽하게 되지 않았습니다. Котормо 100% болбошу да мүмкүн. 그런데 Бирок 산특 교회가 그때 형제자매들의 신앙이 가장 많이 성장을 했어요. кант жыйынынын бир туугандары ошол мезгилде эң чоң өсүүгө барды. 그때 가장 많이 변화가 됐습니다. Мына ошондо кант жыйыны түп тамыры менен өзгөрдү. 어려움을 통해서 하나님께서 그 교회를 변화시켜 가셨어요. Оорчулук аркылуу Кудай 근데 бул жыйынды, кант жыйынын 오히려 чынында өзгөрттү. 그리고 오히려 말씀이 더 잘 깨달으셨습니다. Өзгөчө сөздү дагы көбүрөөк түшүнө башташты адамдар. 필요한 만큼 깨닫게 해주셨어요. Кудайым ошол адамдарга керектүү сөздөрдүн бардыгын түшүндүрмөлүп берип жатты. 어떻게 Кудайым 그럴 өзү 수 жардам берип 있었을까요? жатты. 왜 간택. 그랬을까요? Эмнеге ошондой болду? 마음이 올바랐거든요. Анткени бир туугандардын жүрөктөрү тегиз болгон, туура болгон. 말씀을 받는 사람들의 마음이 전하는 사람도 그랬지만은 받는 사람의 마음들이 올바랐습니다. Сөздү жеткирип аткан адамдардын дагы жүрөктөрү туура болгон. Бирок ага дагы караба, андан дагы бир угуп жаткан бир туугандардын жүрөктөрү туура болгон. 이제 독막교회도 마찬가지죠. Токмок жыйынына дагы бул тиешелүү урматтуу 여기는 туугандар. 특별히 이제 러시아어와 키르키즈어를 들으시는 분들이 섞여 있어요. Бул жакта бизде орусча тилди уккан адамдар отурат, кыргызча уккан адамдар отурат. 말씀을 듣는데 어려움이 많이 있는데 Сөздү угуунун ичинде бир аз орчулуктар, кыйынчылыктар бар. 또 특별히 이제 키르키즈어 통역을 위해서 수고해 주시는 분들이 계십니다. Жана өзгөчө бизде жыйында ошо кыргыз тилине которуп жаткан кызматчылар бар. 근데 이제 제가 이제 키르키즈어 통역을 하시기 전에 미리 원고를 드리고 있어요. Мен азыр ошол кыргызча которуп жүргөн бир тууган эжелерибизге ага чейин, сөзгө чейин сөздү берип атам. 주일날 하던 말씀을 그냥 바로 듣고 통역하시는 게 아니고요. Котормочулар ошол жекшемби күнү келип эле укканын эле которбой эле. 제가 보는 원고를 그대로 러시아어로 번역해서 드립니다. Мен ага чейин айта турчу сөздөрүмдүн бардыгын котормолоп, түшүндүрмөлөп, бардыгын список менен берем дейт, даярдангыла. 설교의 내용이 그 원고에서 벗어나지 않습니다. Жана сөздү айтып атканда, сценада сөз айтып атканда, мен ошол темадан чектебеймин. 제가 앞으로는 또 직접 통역하시는 자매님들의 그 통역을 다 들어볼 거예요. Жана келечекте мен ошо которуп аткан бир туугандардын котормолорун бардыгын угуп чыгам. 통역이 올바르게 되는지 아닌지 확인을 할 겁니다. Текшерип чыгам. Туура которуп атабы, туура эмес которуп атабы. 그러니까는 러시아어가 잘 안 되시는 분들은 키르키즈어 통역을 들으세요. Ошол себептен орусчаны толук кандуу түшүнбөй аткан адамдардын бардыгы кыргызча тилде 교회 угуңуздар. 안에서 하나님께서 허락하신 것이고 Бул деген Кудай менен жыйында уруксат этилген. 또 하나님께서 이끌어 가시는 것이 분명히 있지 않겠습니까? Мунун бардыгын Кудай өзү коюп берген, котормочуларды дагы демек Кудайдын өзүнүн ой көз карашы бар буга. 그리고 주일 말씀 이후에 Жана жекшемби күндөн кийин 제가 화요일이나 수요일에 이렇게 또 키르키즈어를
녹화해서 다시 유튜브에 올려드립니다. Ушуга биз азыр жаздырып жаткан сымал же экинчи күн болобу же үчүнчү күн болобу ушинтип жаздырып кыргызча тилге 그래서 анан ютубка чыгара баштайбыз. 주일날 말씀에 들었을 때 부족한 게 있으면 эгерде жекшемби күнү угуп атып түшүнбөгөн нерселер бар болгон болсо 올려드리는 말씀 다시 들으시면 돼요. ошол экинчи үчүнчү күнү чыга турчу сөздү кайрадан угуп көрүңүз. 그리고 키르키즈어 통역을 하시는 자매님들을 위해서 말씀을 전하는 자들을 위해서 기도해 주셔야 됩니다. жана кыргыз тилине которуп жаткан сөздү дээрлик жеткирип жаткан адамдар үчүн сыйынып 그리고 туруңуздар. 이제 수고해 주시는 거잖아요. себеп дегенде котормочулар дагы сиздерге кызмат өтөп 그래서 жатышат. 잘하고 못하고를 떠나서 그것이 먼저가 아니라 биринчи окшошуп атабы окшошпой атабы жакшы которуп атабы жакшы эмес которуп атпабы анда ага карабастан 먼저는 교회를 위해서 수고해 주시는 그 부분에 대해서 감사하는 마음을 가져야 됩니다. ал натыйжасына карабастан биринчи эле жыйын үчүн Кудай үчүн кызмат өтөп жатканына жыйын үчүн биз үчүн кызмат өтөп жатканына биз ыраазы болушубуз 그리고 керек. 감사한 마음으로 또 부족한 부분들이 채워질 수 있도록 같이 기도해 주셔야 됩니다. жана ыраазычылык менен ушундай туура мамиле менен кандай бир нерселер жетишпей аткан болсо ошол нерселерди Кудайым өзү толуктап берсин деп сыйынып турушуңуздар керек. 그렇게 되었을 때 ошондо гана 모든 말씀이 모든 사람들에게 유익이 되게 됩니다. ошондо гана ушул сөз ар бир адамга пайда алып келет. 그리고 우리가 신앙생활 가운데 이제 많은 말씀을 붙잡아야 되는 것이 아닙니다. ошондой эле ишенимдүү жашоодо көп сөздү кармап алуу зарыл эмес. 노아도 많은 말씀을 붙잡은 것이 아닙니다. Нух да көп сөздү карманган эмес. 방주를 지으라는 말씀을 붙잡았고 Нухка кемени кур деген сөздү айтылган. 방주에 들어가라는 그 말씀을 붙잡았습니다. Кайыктын ичине кир, кеменин ичине кир деген сөз айтылган, ошону карманган. 믿음은 사실 단순한 겁니다. Ишеним чындыгында жөнөкөй нерсе. 말씀을 그대로 믿고 순종하는 것이 신앙생활입니다. сөздү кандай болсо ошондой ишенип, ошого моюн сунуу бул ишенимдүү жашоо деп эсептелет. 과거 그리스도인들에게는 말씀이 풍성이 없었습니다. Өткөн замандагы машаякчыларда биздегидей мол сөз болгон эмес. 초대교회 당시에는 성경 전체를 가지고 있지 않았습니다. алгачкы баштапкы жыйындарда машаякчылар толук ыйык китепти алган эмес. 중세 시대 때에는 신부만이 성경을 가지고 있었습니다. орто кылымдарда болсо ыйык китепти болгону дин кызматчылары гана кармаган. 아무나 성경을 가지고 있지 못했습니다. кадимки адамдарга ыйык китепти кармоого уруксат берилген эмес. 근데 우리 시대는 성경 전권을 가지고 있습니다. ал эми биздин доордо биз толук ыйык китепти кармап турабыз колубузга. 우리 시대만큼 말씀이 말씀 그대로 성취된 시대를 살아가고 있었을 때가 없었습니다. биз сөздөрдүн көпчүлүгү көз алдыбызда аткарылып жаткан доордо жашап атабыз. болгон эмес андай 우리 нерсе. 때만큼 말씀이 풍성이 있었던 때가 없었습니다. анчалык көп ачык болгон сөздөр биздин доордой болгон эмес. 성경 전권을 가지고 있었지 못한 초대교회 성도들은 복음을 위해서 목숨을 기꺼이 바쳤습니다. ал эми биз жашап жаткан мезгилде болсо сөз мол жеткирилген, ошого жараша жашабаган көрүнүштөр көбүрөөк. 하지만 풍성한 말씀이 전해지는 우리 시대에서는 그렇게 살아가지 못하는 모습들이 더 많은 것 같습니다. дээрлик ошондой биздин мезгилде сөз көп болсо дагы ал сөзгө татыктуу жашабаган көрүнүштөр дээрлик көп. 그 이유가 뭘까요? анын себеби 많은 말씀을 듣지만 көп сөздү укканыбыз менен 그 말씀이 마음에 새겨지지 않기 때문에 ошол сөз 그렇습니다. жүрөгүбүзгө жазылбай калат дейт. 많은 말씀은 듣지만 көп сөздү укканыбыз менен 그 말씀을 믿지 못하기 ошол- 때문에 순종함으로 나아가지를 ошол 못합니다. сөзгө ишенбейбиз дейт. 전도서 12장에 한번 보시죠. насаатчы 12 бөлүм. 전도서 кайрадан 12장 насаатчы 12 бөлүм. 11절 насаатчы 12 бөлүм. 전도서 12장 11절 12 бөлүм 11 аят. башында ачкан аяттар. 전도서 12장 11절입니다. 11 аят. 12 12 бөлүм. Биргеликте окуп көрөлү. Акылдуу адамдардын сөздөрү инедей, кагылган мыктай. Аларды түзгөндөр бир кайтаруучудан. 말씀은 찌르는 채찍과 같다라고 하십니다. Бул жерде сөз кандай деп айтылат?
sayılgan iğne deydi. 때로는 말씀이 나에게 위로가 되고 힘이 됩니다. Кейбірде сөз маға күч бере алады, маға сооротуу бере алады. 때로는 말씀이 찌르는 채찍과 같아서 우리의 말씀에 박히게 됩니다. Бирок 우리의 кейбірде 양심에 박히게 됩니다. сөз жүрөгүбүзгө сайылган ийнедей болуп эсептелиши мүмкүн жана биздин жан дүйнөбүздү ашкерлеген сөз болушу 우리가 мүмкүн. 말씀을 들을 때마다 양심이 찔려야 돼요. Сөз угуп аткан сайын, сөз уккан сайын биздин абийирибиз ушундай ийне менен сайылгандай сайылып туруш керек. 말씀을 듣는 가운데에서 자신을 돌아보고 Сөз аркылуу мен өз келбетиме көңүл бурушум керек. 내가 이렇게 살면 안 되는데 Мындай жашабашым керек эле. 이것이 바로 말씀을 제대로 듣는 모습입니다. Ушундай мамиле менен сөз угуу абдан маанилүү 그리고 туура болуп эсептелинет. 말씀이 잘 박힌 옷과 같아야 됩니다. Жана сөз болсо жүрөккө жакшы кагылган мыктай болушу керек. 압정 있잖아요, 압정. Мына жанагы түймөк бар го, 압정. түймө. 그게 아무리 100개가 벽에 박혀 있다 하더라도 100 түймөдөн мына дубалга канча көп ийнек жана түймөк кагылса дагы 잘 박힌 못 하나가 더 튼튼하고 확실합니다. ошол 100 түймөдөн бир жакшы кагылган мык алдаганча жакшы, алдаганча бекем, ишенимдүү болот. 말씀이 그와 같습니다. сөз дагы дал ушундай. 압정과 같이 수다한 지식들이 박힌다라고 해서 그것이 나를 변화시키지 못합니다. канча көп ар түрдүү ошондой жанагы түймөктөрдү жүрөккө сая бербегениң. 목과 같은 말씀 하나가 마음 가운데 깊이 박혀 있으면 Бирок эгерде жүрөгүңдө бир мыкка окшош жакшы кадалган мык болбосо, 그 말씀이 сөз 나를 болбосо, 변화시킵니다. сөз болбосо, ал сөз сени өзгөртпөйт эч качан. 말씀을 제대로 붙들면 Эгер биз 이 말씀이 성도와 교회에 박히게 될 겁니다. эгерде биз сөздү туура кармасак, ал биздин жыйынды жана биздин жаныбыздагы бир туугандарыбызды арасына бекемдеп коет. 말씀과 진리 가운데 뿌리가 박히게 되는 겁니다. сөз жана чындык ичинде түптөлүп коет. 우리가 한 말씀이라도 제대로 믿고 붙잡는다면 эгерде бир эле сөздү туура ишенип кармап турсак да, 그 말씀이 우리의 삶을 완전히 바꿔 나갈 겁니다. менин жашоомду ошол сөз, бир эле сөз өзгөртө алат. 그럼 생각해 보시죠. ойлонуп көрөлү. 나를 변화시켰던 말씀이 무엇일까? мени өзгөрткөн сөз кайсыл? 내가 지금 붙잡고 있는 말씀이 무엇일까? мен азыр карманып жашап жүргөн сөз кайсыл? 내 고집을 꺾었던 말씀이 무엇일까? менин текебердигимди сындырып жок кылган сөз кайсыл? 내 성격을 바꿔버린 말씀이 무엇일까? менин өзүмдүн ичимдеги жанагы туура эмес ой пикирлеримди жок кылган 내 сөз кайсыл? 생각을 바꿔버린 менин 말씀이 무엇일까? ойлорумду өзгөрткөн сөз кайсыл? 원수까지 용서하게 하신 그 말씀이 무엇일까? жана мен өзүмдүн менин душманымды кечирүүгө мажбур кылган сөз кайсы? 복음을 위해서 내 자신을 드리게 하는 그 말씀이 무엇일까? жакшы кабар үчүн өзүмдүкүн баарын таштоого түрткөн сөз кайсы? 그 말씀이 있나요? ушундай сөз барбы 내 жашоомузда? 마음 가운데 새겨져서 평생 동안 그 말씀을 붙잡고 가는 말씀이 있습니까? ошол башында угуп калып өмүр бою ошол сөз менен жашап жүргөн сөзүңүз барбы? 마음에 그런 말씀이 박혀 있어야 돼요. ошол жүрөгүңүздө бир сөз ошондой сайылып туруш керек. 시편에 보면 катары. 시편 118편에 보면 이런 말씀이 있습니다. Забур 105 забур 118 забур 105 аятта мындай сөздөр 주의 айтылган. 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. Сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. 하나님의 말씀은 내 발의 등입니다. Кудайдын сөзү менин бутума шам, 내 길을 비춰주시는 빛입니다. менин жолума жарыктык берет. 그렇기 때문에 말씀을 가까이 해야 됩니다. ошондуктан сөзгө жакын болуу гана эмес. 그리고 그 말씀이 마음에 깊이 박혀야 аны 됩니다. жүрөккө мык сыяктуу кагуу керек. 다시는 말씀이 마음에서 빠져나오지 않도록 сөз жүрөктөн кайра чыгып кетпеши үчүн 그 말씀을 깊이 박아야 됩니다. аны терең кагышыбыз зарыл. 특히 구원이라는 그 말씀이 깊이 박혀야 됩니다. өзгөчө айрыкча куткарылуу жөнүндөгү сөз жүрөккө терең кагылуусу керек. 구원받은 이후에 주님 안에 거하라는 그 말씀이 못에 박혀야 됩니다. куткарылгандан кийин бекем туруу жөнүндө сөз да терең кагылуусу керек. 사랑 가운데 하나 되라는 말씀이 마음에 박혀야 되고 адам баласынын жүрөгү сөз аркылуу өзгөрүшү керек. 서로 사랑하라는 그 말씀이 마음에 박혀야 됩니다. жана бири бириңерди сүйгүлө, бири бириңерди урматтагыла деген сөз дагы терең кагылышы керек. 그리고 жүрөгүнө. 교회가 얼마나 중요한지
교회가 얼마나 소중한지 그 교회에 대한 말씀들이 마음에 박혀야 됩니다. жыйын канчалык маанилүү экендигин, жыйын канчалык баалуу экендигин биз жүрөгүбүзгө тутуп ошол жүрөккө терең кагылышы керек. 하나님이 주시는 영광과 상급에 대한 말씀이 마음에 박혀야 되고 Кудайдан бериле турган ырайым жана ошол ырайым эмне экени дагы жүрөгүбүзгө терең кагылышы керек. 복음과 함께 고난을 받으라는 그 말씀이 마음에 박혀야 됩니다. жана жакшы кабарды таркатуу менен биргеликте башыңардан кыйынчылыкты өткөргүлө деген сөз дагы терең кагылышы керек жүрөгүбүзгө. 섬김이라는 말씀이 마음에 박혀야 되고 кызмат кыл бир тууганыңа деген сөз жүрөгүмдө кагылышы керек. 주를 위해서 함께 수고하고 헌신하고 희생하는 것이 마음에 박혀야 됩니다. бири-бирибизди сүйүп, бири-бирибизге кызмат кылып, бири-бирибиз үчүн кандай бир кызмат өтөөгө биз аракет кылышыбыз. 마지막 때가 될수록 모이기를 힘쓰라는 말씀이 마음에 박혀야 되고 Убакыт келген сайын, бул дүйнөнүн акыркы убакыттар келген сайын көбүрөөк биз чогулушубуз керек. 때를 어떤지 못했던지 전하기에 힘쓰라는 그 말씀이 마음에 박혀야 되고 Убакыт ылайыктуу болобу, ылайыксыз болобу, жакшы кабарды жеткиргиле деген сөз терең кагылуусу керек жүрөгүбүзгө. 항상 기도해야 된다라는 그 말씀이 마음에 박혀야 됩니다. Ар дайым сыйыныш керек деген сөз кагылуу керек жүрөгүбүзгө. 또 물질에 대한 희생과 헌금에 대한 그 생활에 대한 말씀이 마음에 박혀야 жана 됩니다. машаякчы жашоосунда курмандык жана материалдык жашоосу тууралуу сөз да терең кагылуусу 그리고 керек жүрөгүнө. 그리스도인의 심판대가 있다라는 그 말씀이 마음에 박혀야 될 겁니다. жана машаякчылардын сот тактысы бар экендиги тууралуу дагы сөз терең кагылуусу керек. 말씀이 목과 같이 마음에 깊이 박혀야 됩니다. мык сыяктуу сөз жүрөккө кагылган адам 그래야지 목과 같은 역할을 할 수가 있습니다. өзү да мык сыяктуу кызмат кыла алат. 그래야지 하나님께서 그 사람을 귀하게 사용하실 수가 Кудай 있습니다. мындай адамды Кудай ошондой адамды колдоно алат. 못이 벽에 깊이 박히면 튼튼하게 박히면 канчалык мык жоон жана бекем урулган болсо 거기에 많은 물건들을 걸 수 있죠. ага ошончолук көп нерсени илип коюуга мүмкүн 그리고 болот. 못이 튼튼하고 굵어질수록 어떻게 됩니까? мык канчалык бекем жана жоон боло турган болсо 더 많은 것들을 거기에 걸 수가 있을 거예요. ошончолук көбүрөөк иле берсең болот үстүнө. 하나님께서는 Кудай 하나님의 말씀이 목과 같이 잘 박힌 사람에게 은혜를 베풀어 Теңир 주십니다. да өзүнүн сөзүн кабыл алып, ишеними өсүп турган адамга ошончолук ылайыктуу иштерин тапшырган. 그런데 그 사람에게 뿐만 아니라 주변에 있는 사람도 복을 받게 하십니다. Бирок бир гана ал адамга эмес, жанында жүргөн адамдарга дагы ошончолук ырайымды уруксат эткен. 내 자녀가 복을 받고 Менин балдарым, 내 부모가 복을 받고 менин ата-энем, 내 형제 자매가 복을 받고 менин бир туугандарым, 내 자녀가 복을 받고 менин балдарым, 내 주변에 있는 이웃이 복을 받는 길은 ошол менин бир туугандарым, менин жанымдагылардын береке алуу жолусу. 먼저는 내가 주님의 말씀에 붙잡혀서 살아가야 되는 겁니다. Мен биринчиден өзүм Кудайдын сөзүндө туура турсам, ошол ырайымга ээ болсом, ошол ырайым дагы, береке дагы менин бир туугандарыма дагы жайылат. 우리가 하나님의 집에 살면서 Биз Кудайдын үйүндө жашап жатып, 하나님의 집에서 생활을 하면서 Кудай менен бирге өмүр сүрүп атабыз. 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 그 마음을 가져야 됩니다. Биз дагы Кудайдын сөзүн баалашыбыз керек ошол себептен. 그렇게 할 때 Ошондо гана 나도 변하고 мен өзгөрөмүн, 내 가정도 변하고 үй бүлөм өзгөрөт, 교회도 변하고 жыйыным өзгөрөт. 주님께서 주시는 그 은혜와 축복이 나뿐만 아니라 주변에 있는 모든 사람들에게 전해지게 될 겁니다. Теңир берген ырайым жана баталар мен үчүн гана эмес, айланамдагы көп адамдар үчүн да мол болот. 늘 말씀을 귀하게 여기시고 сөздү чындап баалап, 늘 말씀을 가까이 하는 도금학교회 형제자매님들이 дайыма ага жакын болгон токмок жыйынынын бир туугандары болушуңуздарды чын жүрөктөн 하나님의 каалайм. 말씀이 마음에 목과 같이 박혀서 Кудайдын сөзү мыксымал жүрөгүңүздөргө 목과 같은 역할을 하는 형제자매님들이 되시기를 바랍니다. 네. 목과 같은 역할을 하는 жана 형제자매님들이 되시기를 сиздер 바랍니다. дагы ошол мыктын ролун ойногон бир туугандардан болуңуздар. 하나님께 귀하게 쓰임 받는 인생이 되기를 바랍니다. Жашооңуздар Кудай үчүн чынында баалуу жашоо болуп 기도하시겠습니다. эсептелинсин. Биргеликте 네, сыйынып 하나님 жыйынтыктайбыз. 감사합니다. Кудайым Теңирим атекеске ыраазычылык 오늘도 билдиребиз. 말씀을 통해서 또 말씀의 중요성과 또 말씀을 대하는 태도가 무엇인지에 대해서 또 살펴보는 시간을 가졌습니다. Бүгүн дагы сиздин сөзүңүздүн аркалыгында сөз абдан маанилүү экендигин
жана кандай мамиле кылышыбыз керек экендигин дагы изилдеп көрдүк. 늘 올바른 마음으로 하나님의 말씀 앞으로 나올 수 있도록 도와주시고 Ар дайым туура жүрөк менен, туура мамиле менен сөзүңүздүн алдына келүүгө жардам бере 그 көрүңүз. 하나님의 말씀이 모든 형제자매님들의 마음에 깊숙이 박힐 수 있도록 도와주시고 Жана ушул сөздөрдүн баардыгы бир туугандарыбыздын жүрөктөрүнө терең кадалып киришине жардам бере көрүңүз. 말씀을 붙잡고 말씀을 따라가는 삶을 통해서 또 하나님의 뜻을 이루고 하나님께 영광을 돌리는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Жана ушул сөз сиздин сөзүңүздүн негизинде биздин ишенимдерибиз өсүп, сизге кызмат өтөөгө жана сизди даңктоого жардам бере көрүңүз Теңирим. 그래서 하나님의 은혜가 풍성히 거하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시고 Жана сиздин алдыңызда ырайымга мол толгон жашоо менен жашап, 나뿐만 아니라 주변에 있는 많은 사람들에게 하나님의 은혜를 또 전할 수 있는 저희들이 되기를 간절히 сиздин 원합니다. ырайымыңыз бир гана мага, бизге эмес, жана жаныбыздагы бир туугандарыбызга, жакын адамдарыбызга таратууга жардам бере көрүңүз. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 Бизди 기도드렸습니다. ар дайым сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйынабыз. 아멘. Амин. 일꾼들 많이 줘라. 많이 줘라 달래. 많이 줘라. 많이 줘라.